से मैम से एट प्रेजेंट तारापुर ओवरब्रिज की मदद गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी से एक्चुअली टिपर से चिंग पुल आगो से मैम हाई से टिपर से पुल आगो से कैरिंग के रिकवरी वैन से ना जिसे रिकवरी वैन नीचे डायरेक्ट चंग मी की दुकान में नीचे रिकवरी वैन से पूरा दुकान में चंग से रेलिंग ठुआ से ब्रिज की रेलिंग से पूरा ठुआ से मेन रोड पूरा रेलिंग से धुआगा नहीं पूरा चंगी से की एट प्रेजेंट न्यूज से मैं इराय निमिट की नुंदांग पुंग 11 मुक तारे तौजे पुंग 3 मकाई दाय दुगो मारे एट प्रेजेंट तारापुर ब्रिज हेक अखोगी रामनगर की कारक्पगी हेक मचिंदुगा से आदा रिकवरी गाड़ी दुना से टिपर से चिंग पुलाक्पा अदो अखोगी ये टिपर से चिंग पुलाक्पा मी दुकान में पूरा चंगे गाड़ी मैम से रिकवरी मी शोक तो बदली गंगे प्रेजेंट हुई मी दुकान पर काय रहे CRP का पुलिस का जो मैम लाया मैम से तारापुर ब्रिज मचिंदा रामनगर की लाकोदा है मचिंदा रिकवरी वैन अपना टिपर चिंग पुलाक्बा अदो कंट्रोल सोईदना मी की दुकान में पूरा चंग रहे रिकवरी वैन से मैम বন্ধুরা প্রেজেন্ট আজকে একটা বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল মানে একটা রিকভারি ভ্যানে টিপার গাড়ি টানি আনার সময় টায়ার কন্ট্রোল হারিয়ে ড্রাইভারে মানুষের একটা দোকানের ভিতরে গাড়িটা ঢুকে গেছে গিয়ে পুরো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে গিয়ে বন্ধুরা এই দেখো রিকভারি ভ্যান আর এইগুলো টিপার এই টিপারটা মানে বোধহয় খারাপ টানিয়া লয়ে যাওয়ার সময় ঠিক ব্রিজের মুখে রামনগর থেকে ঠিক আওয়ার সময় ব্রিজের মুখে ওভারব্রিজের মুখে এই অ্যাক্সিডেন্টটা বর্তমানে আজকে শুক্রবারের অনুমানিক রাতে এখন বাজার 11টা মোটামুটি বাজার ঘটনা ঘটছে বোধহয় 10:30 নাগাদ 10:30 কিংবা 11:15 বোধহয় অ্যাকচুয়াল সময় তো আমি কইতে পারলাম না এখন বর্তমানে পুলিশ সিআরপি সব জায়গায় গেছে গিয়া এই যে রিকভারি ভ্যানটা পুরো মানুষের দোকানের ভিতরে ঢুকিয়েছে গিয়া এটা হলো টিপার এই টিপারটা টানিয়ে আনার সময় পুরো রিকভারি ভ্যানের যে ড্রাইভারটার কন্ট্রোল হারিয়ে গেছে গিয়া এর কারণে মানে এই যে ব্রিজের রেলিংটা ভাঙিয়া পুরো দোকানের ভিতরে রিকভারি ভ্যানটা দোকানের ভিতরে ভাঙিয়া ঢুকে গেছে গিয়া এইগুলো মানুষ এই যে মানুষ মানে মানুষ তো কোনো কিছু বোধহয় হয়েছে না বোধহয় দোকান তো কায়নো গেছে গিয়া दुकान
ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯪ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯩ ꯗꯨꯀꯥꯟ의 भितर माने जो रिकवरी वैन ढुकी गई है डायरेक्ट एक्सीडेंट डायरेक्ट এই দোকানের ভিতরে দোকানের উপরে মারি দিয়েছে বন্ধুরা এই যে রিকভারি ভ্যান এই গাড়ি রিকভারি ভ্যান मैम क्लियर अमतन तौजहोगे अगर वीडियो रिकवरी वैन अगर पंजरी से एक्चुअली रिकवरी वैन नाते रिकवरी ट्रक अचौब अपनी गाड़ी अचौब चिन्ह ट्रक रिकवरी वैन नाते ट्रक